दादा मु तोते आज छाड़बी ने तो मरिबा खबर शुणी मु भाभी घर बाड़ी मालिक हेबी मु तू बंची आसिया परे मो देहरे निया लगी जाइछि निया मोर ए घर बाड़ी किछि भी आवश्यक नाही मु मो स्त्री को नहीं घर छाड़ी चली जीवी सब धन संपत्ति तू उपभोग कर भाबुचु तू कही दबु मु विश्वास करि नेबी नाही तोते मु आज सत को सत एठी मारी देबी अरे मोर मरिबा को दुख नाही रे एले दुख तो से पुनीटा पाई बिचारीटा बहुत दुख पाइलानी ताको दुख देबा को मो मन आदो इच्छा नाही भाबुचु तू मरी गले से विधवा हे जीव ना 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 मु ताकू बाहा हेबी ता उपरु एबे जाई भी मोर लोभ जाईनी अरे एमिति कहना रे भाउज परा मां समान अरे भाउज पर खराब नजर पकेले तते धर्म सहिबनी तू अही नरकर घंटी हबो खाओ तोर से नीति उपदेश तो नीति पद दबा दरकार नहीं ए रोहित टा मनीषरू मेसीन पलटि जाइछि आज से काहा को छाड़ीबनी आज तते मो आज एटा मरिबो ए घरर मालिक हेबी मु तापरे तोते बाहाबी लगरी आ तोर मोर खट ऊपर हबो प्रेम चोरा चोरी चोर से दिवा स्वप्न केबे भी सत हबनी तू केवल सारा जीवन गुटे कुकुर होई रहिबो हेले सिंदूर नुहे हराम जावा तोते मु छाड़ीबिनी तोते मु आजी धरुनु आलो धरे किए मना कला सिए बे गला आजी आज मु तो स्वामी सब ऊपर तो सहित बासर राति मने बासर राति ए तू मते छुए ना कहूची तारले जली पड़ी पाउस होई जिवु पाउस तो देहर कामनार नियारे मु जली पड़ी पाउस होई जिवु चाहेलो हां नहीं बापा तमे ए कोन खोले बापा निज हाथरे निज पुआ को तमे मारी देली अरे एई भलिया पुआ को ता मां कोलरु मते मारी दबा को थिला हेले से कामटा मु आज निजे करि देली तमे ए कोन खोले बापा अरे पुलिस आसीबो तुमको अरेस्ट करिवो आ एही बयस रे तमे जेल कले मु पुआ ही केमिति सहिबी ना से थाना को जेबारी थाना को जेबी मु जीवन रे बहुत पाप करिछु शेष थर पाई पुण्य करिबु से लोक को से मारि नांती मारि जेबु हां आको हमें मारिछु ये जीवन नाटक रे ये बुढ़ाटा ये जीवन नाटक रे समते सब किछि पाइले हेले ए बुढ़ाटा तार गोटे आखि को हरई बसिला आज हम शिबू भाई का हजिला भौणी के खोजी पाइछि ताको खुशी खबर कोन अछि शिबू भाई तामन मो भाई कोन बंची छी हां बंची छी
ସେ ବାଲ୍ମିକ ଶୈତାନ ତାକୁ ଅମଣିଷ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ତମେ ତା ଭଉଣୀ ବୋଲି। ଏକଥା ଜାଣିଲେ କାଳେ ସେ ତା ଧନ୍ଦା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁନଥିଲା। ସବୁ ସତ କଥା ଆମ ଶିବୁ ଭାଇକି ଆମେ କହିଦେଇଛୁ। ସେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ପୋଲିସ ଆମ ପଛରେ ବଢିଛି। ସିଏ ଏବେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମକୁ ଫାଶୀ ହବ କି ସାରା ଜୀବନ ଜେଲ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏ ଟିକକ ପୁଣ୍ୟ ଆମକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦେବ। You are under arrest. Oh my God! ତମେ ଲୋକଟାକୁ ଆଜି ଖସି ଆଖିରୁ ଆସୁଛି ବାବୁ, ପୁଣି ଦିନେ ଆସିବି। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ହେଇ। এই তবে শুনছো ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି। ତମେ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲ। ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଚାଲ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ନିଜେ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିছিল ହୁଣ୍ଡି। ଭାଇ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତତେ କେତେ ଖୋଜିଛି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ଆଜି ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ମୋ ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲୋ, ବହୁତ ଖୁସି। ଭାଇ ଏ ଜୀବନ ନାଟକରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ପାଇଲେ, ହେଲେ ବୁଢ଼ାଟା ତାର ଗୋଟେ ଆଖିକୁ ହରେଇ ବସିଲା। ରାଣୀ, ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଉଠ ବାବା ଉଠ। ଯାହା ହଉ, ରାଜକୁମାର ପରି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଛୁ, ଏତେ ଭଲ ଘରରେ ବାହା ହେଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ରାଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସିବି। ସେଦିନ ତୋ ଭାଇ ତୋ ଘରକୁ ପୁନେଇ ଭାର ନେଇ ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ପୁନେଇ ଭାର ନେଇ ଆସିବ। ଯାଉଛି ଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଯାଉଛି।